여러분 대단히 반갑습니다. 안녕하십니까? नमस्ते। अब सबसे मिलके अच्छा लगा मुझे। 이 시간에는 청소년들의 영적인 성장을 위한 교육의 방향에 관해서 말씀을 나누고자 합니다. इस समय हम जो युवाओं में जो शिक्षण है आत्मिक जीवन के बारे में देखेंगे। 여러분 청소년들의 마음에 진정한 변화가 오기 위해서 어떤 방향으로 교육을 해야 될지 성경은 자세히 이야기하고 있습니다. बाइबल ये आत्मिक जीवन की सीख के बारे में कहती है जो सच्चा बदलाव लाता है। 이 교육의 힘이라는 건 굉장히 중요한 것인데요. जो शिक्षण जो है उसका जो सामर्थ्य के बारे में 여러분 कहती है। 본문 말씀을 한번 읽고 시작하겠습니다. हम वचनों को देखते हैं। 에스더서 2장 7절에 있는 말씀입니다. एस्तेर का दूसरा अध्याय 7 वचन। 저의 삼촌의 딸 하다사 곧 에스더는 부모가 없고 용모가 곱고 아리따운 처녀라. 그 부모가 죽은 후에 모르드게가 자기 딸같이 양육하더라. उसने हदसा नाम अपनी चचेरी बहन को जो एस्तेर भी कहलाती थी पाला पोसा था क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी और जब उसके माता पिता मर गए तब मर्दके ने उसको अपनी बेटी करके पाला। 전 세계에서 이제 많은 분야에 이렇게 두각을 나타내고 있습니다. आप देख सकते हैं कि यहूदी लोग काफी क्षेत्रों में प्रसिद्ध है बहुत। 이렇게 화면에 여러분 자료에 보시는 것처럼 뭐 아인슈타인 또 스티븐 스필버그 아주 유명한 분들이 나와 있습니다. अगर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वहाँ पे आइंस्टाइन है, स्पीलबर्ग है, बहुत ही प्रसिद्ध लोग हैं। 버거, 레리 페이지, मार्क जकरबर्ग है, लैरी पेज है 예, 그리고 또 이제 스타벅스의 창업자 하워드 슐츠도 있고요. और सीईओ के स्टारबक्स के सीईओ। 그 외에 이제 뭐 그 던킨 도너츠 또 베스킨 라빈스의 아주 유명한 그런 이제 그 회사들 정말 그 창업자들이 유대인들입니다. और डंकिन डोनट्स के संस्थापक बास्किन रॉबिन्स। 베스킨 라빈스. 이제 이렇게 유대인들이 두각을 나타내는 데 있어서는 그들이 어떤 처음부터 그 IQ가 좋아서는 아니었답니다. और क्या वजह है कि वो इतने क्षेत्र में प्रसिद्ध है? उनके आईक्यू हाई है इसलिए नहीं, 유대인의 그 교육법이 아주 특별했답니다. लेकिन उनकी जो शिक्षण की पद्धति है वो काफी अलग है। 예, 유대인들은 이제 이렇게 어렸을 때부터 그들이 이제 교육을 받을 때 교육의 방식은 끊임없이 질문하고 토론하라 어떤 이런 이제 교육의 방식을 썼습니다. और जो शिक्षा की पद्धत जो बचपन से यहूदी लोग में होती है कि बचपन से ही सवाल करे। 뭐 도서관에서도 보면 서로 막 대화를 한답니다. वो कहते हैं कि लाइब्रेरी में भी वो लोग जोर से बातें करते हैं। 도서관에 가면 조용한 분위기를 이제 만들어야 되잖아요. ज्यादातर देशों में लाइब्रेरी में वो वहाँ पे शांत माहौल होता है। 유대인들이 이제 도서관에서 공부하는 장면을 보면은 이렇게 공부하면서 서로 막 대화를 나누고 토론하는 이런 모습을 이제 종종 볼 수가 있습니다. लेकिन आप अगर यहूदी लोगों को देखेंगे लाइब्रेरी में वो पढ़ाई जब करते तो एक दूसरे से सवाल करते हैं, वहाँ पे वो वाद विवाद करते हैं 습관들을 이렇게 키웠답니다. और बचपन से ही उनको सिखाया जाता है कि सवाल पूछिए। 제가 이제 어렸을 때 이렇게 한국에서 교육을 받았을 때를 이렇게 생각해 보면요. जब मैं सोचता हूँ कि कोरिया में जब मैं बचपन में था, जब मैं शिक्षण पा रहा था, 선생님에게 질문을 하기보다는 मेरे टीचर को सवाल पूछने के बजाय 일방적으로 이렇게 듣는 그런 쪽으로 발달을 했습니다. हम ज्यादा विकसित हुए सुनने के लिए। 그러나 이제 유대인들 어렸을 때부터 질문을 계속해서 했고요. लेकिन यहूदी लोग जब बचपन में वो हमेशा सवाल पूछते थे और वो गहराई से सोचते थे। 그러면서 사고력이나 창의력들이 굉장히 이렇게 넓혀졌다고 하는 것입니다. उनकी सोच की क्षमता वो काफी बढ़ा सके इस वजह से। 그러면서 이제 많은 분야에 유대인들이 이제 앞서 나갈 수 있는 그런 밑거름이 됐다는 것이죠. इसलिए यहूदी लोग काफी क्षेत्रों में हमेशा आगे रहे। 저희 어렸을 때 이렇게 기억을 더듬어 보면은 학교에 갈 때 어머니들은 한국 아이들에게 이제 이야기할 때, 얘야 오늘 가서 너 조용히 해야 돼. जब मैं छोटा था कोरिया में, जब वह हम हमारी माताएं जब कहती थी तुम्हें स्कूल में तुम्हें चुप रहना है, तुम्हें शिक्षक की बातें सुननी है तुम्हें, 어머니께서 말씀하신다면 और ये सारी माएँ अपने बच्चों को कहती है जब वो स्कूल भेजती है। 어머니들은 아이들에게 너 오늘 학교 가서 질문을 많이 해. लेकिन यहूदी माएँ जो अपने बच्चों को बोलती कि तुम काफी सवाल पूछो शिक्षकों से। 그 교육법을 한마디로 말하면 질문하고 토론하라 이렇게 말할 수 있다고 합니다. अगर एक शब्द में अगर हम बताया जाए उनकी शिक्षा क्या होती है यहूदी लोग की, वो है पूछो।
여러분 뭐 물론 뭐 그 유대인들이 하는 모든 게 다 옳다 뭐 그걸 주장하려고 하는 건 아닙니다. हम ये नहीं कह रहे कि यहूदी लोग के बारे में सारी चीजें सही है, was correct. 예, 제가 오늘 말씀드리고 싶은 포인트는 이 교육이라는 게 그만큼 중요한 부분이다. लेकिन यहूदी लोग की जो शिक्षा की जो व्यवस्था है उसके बारे में कहूँगा बहुत महत्वपूर्ण है ये। 예, 그러면서 이제 그 유대인들이 뭐 이제 성인식을 13살 때 이제 하게 되는데요. यहूदी लोग जब 13 साल के होते तब वो एक अपने जीवन में समारोह करते 13살에 हैं 성인식을 이제 통과하기 위해서 그 모세 오경을 막 다 암송한답니다. और वो जो कमिंग ऑफ एज जो समारोह करने के लिए उन्हें मूसा की किताबें वो उनके 그러면 पढ़नी होती 뇌의 है। 구조가 막 달라진대요. And then the structure of their brain changes. 뭐 2D에서 이제 3D로 이제 달라진다는 거죠. उनकी सोच फिर 2D से 3D हो जाती है उसके बाद। 그런 걸 자세하게는 뭐 잘 모르겠지만 मुझे ज़्यादा विस्तार से नहीं पता, 이렇게 보통은 그냥 기승전결 이렇게 사고를 해 들어간다면 But if most people were to think beginning, middle, and end, 이제 그 3D의 그 뇌 구조가 되면은 이제 입체적으로 이제 앞에서 뒤에서 동시에 막 생각을 할 수 있는 그런 기능이 만들어진다는 거죠. लेकिन अगर आपके पास 3D ब्रेन अगर है तो आप कई सारी चीज़ों के बारे में सोच सकोगे फिर। views. 예, 아주 어렸을 때부터 성경을 계속해서 암송하면서 그런 어떤 신기한 그 뇌의 어떤 구조가 만들어진다는 이야기를 들었습니다. मैंने सुना कि बचपन से ही वो लोग बाइबल को रटते थे, उसको याद करते थे, उसकी वजह से उनका दिमाग भी बहुत विकसित हुआ। 정말 어릴 때부터 성경을 다 암송한다면 굉장히 좋은 어떤 교육의 방법일 수도 있을 것 같습니다. मैं भी विश्वास करता हूँ कि बचपन से अगर बच्चों को बाइबल सिखाया जाए, अगर वो याद करेंगे बाइबल तो उनका दिमाग बहुत ही ज़्यादा विकसित होगा, ये अच्छा है उनके लिए। 그 유대인들의 인구는 사실 0.2% 정도밖에 안 되지만 बस 0.2% लोग ही दुनिया में यहूदी हैं, 0.2% of the whole world's population. 그들이 이제 노벨상을 수상한 그 퍼센트를 보면은 22% 정도가 된답니다. लेकिन 22% जो लोग हैं वो यहूदी लोग हैं जो नोबेल प्राइज जीते हैं। Prize laureates. 대단한 것이죠. बहुत ही अद्भुत बात है ये। 예, 정말 그 이런 어떤 교육법이 가지고는 아주 큰 효과라고 우리는 볼 수가 있습니다. ये उनकी शिक्षा की व्यवस्था का बहुत ज़्यादा प्रभाव है इस चीज़ पे। 또 유대인 어머니들이 이제 자녀를 교육할 때 이제 주로 사용하는 방법은 और एक दूसरी Mothers would use चीज़ है जब उनकी माएँ करती है यहूदी, 주어라. वो उनका आधा प्यार जो है वो छुपाते हैं। 자식을 이제 다 사랑하잖아요. सभी लोग अपने बच्चों से प्यार करते हैं, 자식을 사랑하는 마음이 이제 100이라면 But if the heart to love the child is at 100, 50 정도는 감추라는 것이죠. लेकिन अगर वो मन 100% है प्यार करने का, 이제 아이가 10가지를 원하면은 한 5가지나 4가지는 일부러 들어주지 말라는 거예요. तो वो कहते हैं कि 50% मन आपका छुपा के रखिए। purposely hide 4 or 5 things. 여러분 부모가 능력이 되면 다 들어주고 싶을 거잖아요. अगर बच्चे को 10 चीजें चाहिए तो जानबूझकर वो 4 या 5 चीजें छुपा के रखिए। 않는 게 어쩌면 더 어려울 수 있습니다. अगर माता पिता अपने बच्चों के लिए सब चीजें करने की क्षमता है, 5가지 원하는 걸 하지 못했을 때 그 자녀들은 절제력이 강해지기 시작합니다. लेकिन बच्चों को जब वो 4 या 5 चीजें नहीं मिलती तो वो खुद पे सेल्फ कंट्रोल करने सीखते हैं फिर। 이런 이제 교육법들은 정말 유태인들을 각 분야에서 많은 사람들보다 앞서가고 두각을 나타내는 그런 일에 아주 큰 효과를 가져왔다는 것입니다. और ये यहूदी लोगों को बहुत प्रभावित किया अपने क्षेत्रों में ऊपर जाने के लिए। To go up front for many of different places. 자, 그럼 이제 우리가 성경으로 이제 돌아가서 अगर हम वापस बाइबल लौटेंगे, 예, 오늘 이제 에스더 2장에 있는 말씀을 읽었습니다. We read हमने एस्तेर का दूसरा अध्याय से पढ़ा। 7절 말씀에 보면은 अगर हम एस्तेर का दूसरा अध्याय 7 वचन देखेंगे, 이 모르드게는 에스더를 자기 딸처럼 양육했다고 했습니다. यहाँ पे लिखा है मर्दकै ने उसको अपनी बेटी के लिए बेटी करके पाला। 에스더가 이제 모르드게 밑에서 교육을 받고 훈련을 받을 때 जब एस्तेर को शिक्षा पा रही थी मुर्दके के नीचे, 모르드게는 어떤 부분에 교육을 했습니까? तो मुर्दके ने क्या सिखाया एस्तेर को? 이 에스더 2장을 이제 자세하게 읽어보면은 그 부분을 우리가 정확하게 알 수 있습니다. जब आप विस्तार से पढ़ेंगे एस्तेर के दूसरे अध्याय के बारे में, 예, 이제 모르드게는 하나님을 믿는 하나님의 종이었습니다. मुर्दके परमेश्वर के दास थे, वो जो परमेश्वर पर विश्वास करते थे, 적인 사람이었어요. वो आत्मिक व्यक्ति था। 그는 하나님과 동행하기 위해서는 우리 인간의 생각을 부인해야 된다는 걸 알고 있었습니다. उसे पता था कि परमेश्वर से एक होने के लिए हमें हमारी सोच फेंकने की जरूरत है। 여러분 누가복음 14장 그 26절부터 말씀해 보면요. अगर आप लूक का 14 अध्याय 26 वचन देखेंगे, 예, 그 말씀 속에 우리가 정확하게 이제 나타나 있습니다. बाइबल वहाँ पे कहती है सटीकता से, 누가복음 우리가 14장
26절을 한번 읽어보겠습니다. हम लूक का 14 अध्याय 26 वचन पढ़ेंगे। 무릇 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 및 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 나의 제자가 되지 못하고 यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के बालों और भाइयों और बहनों पर अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। 누구든 자기 십자가를 지고 나를 쫓지 않는 자도 능히 나의 제자가 되지 못하리라. और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। 예, 여기 이제 자기를 이렇게 부인하는 거, 또 자기 형제, 처자, 부모, 자기 목숨까지 미워하지 않으면 나의 제자가 될 수 없다라는 말씀이 있습니다. और जो कहते हैं कि जो अपने माता पिता बहन को नहीं कर सकता वो मेरा नहीं हो सकता। 여러분 자기에게 속해져 있는 것을 이제 이거 버려야 한다는 것이죠. तो उसके साथ एक होने के लिए हमें खुद को फेंकना है। 예, 예수님의 제자가 되려면 यीशु मसीह का चेला बनने के लिए 성경은 성실해야 된다고 하지 않았습니다. यहाँ पे ये नहीं लिखा कि आपको आज्ञाधारक बनना है। 욕심을 가져야 한다고 하지 않았습니다. यहाँ पे लिखा नहीं कि आपको कुछ 예, प्रामाणिक चीज 자기가 करनी 하는 है। 것을 목숨까지라도 미워해야 한다는 것입니다. यहाँ पे लिखा कि आपको खुद का भी द्वेष करना है। 이게 뭐 어떤 형제나 부모나 뭐 아니면 내 목숨 이걸 막 학대하라는 뜻이 아니잖아요. यहाँ पे लिखा नहीं है कि आपको अपने भाई बहन माता पिता को मिटा देना आपके, 여러분 왜 내게 속한 걸 미워해야 합니까? लेकिन हमें खुद की नफरत करना है हम खुद से भी। 인간의 생각과 하나님 생각은 다릅니다. कि मनुष्य की सोच और परमेश्वर की सोच ही अलग है। 예, 인간의 생각을 신뢰하면서 하나님을 따르는 건 너무너무 어렵습니다. बहुत ही मुश्किल है मनुष्य पे भरोसा करके चलना परमेश्वर के पीछे, 나를 믿으면서 말씀을 믿는다는 건 불가능합니다. और ये असंभव है परमेश्वर पे विश्वास करके तभी मुझ पे ही विश्वास कर। 해본 사람들은 신앙을 할 때 가장 먼저 되어져야 될 것이 바로 내 자신을 부인하는 거고 내 자신을 미워하는 거라는 걸 알고 있습니다. जो आत्मिक जीवन जीते हैं वो जानते हैं कि परमेश्वर के पीछे जाने के लिए मुझे खुद का नकार करना ही चाहिए। They have to hate themselves and to throw themselves away. 여러분 기차 바퀴를 교환하는 이야기 혹시 들어본 적 있으신지 모르겠습니다. मुझे पता नहीं आपने सुना है कि नहीं जो ट्रेन के पहिए बदलने के बारे में। 과거에 이제 그 소련 그 구소련 시대에 जब सोवियत यूनियन के काल में 네, 그때 이제 스탈린이 그 나라를 이렇게 다스렸을 때 जब स्टालिन का राज्य था उस देश में, In that country. 스탈린은 이제 유럽에서 독일군이나 프랑스군이 쳐들어올 것에 대해서 굉장히 두려워했습니다. तब स्टालिन बहुत डर रहा था फ्रेंच या जर्मन के सैनिक ना घुस जाए उनके देश में, 많은 군인들이 이제 쳐들어올 때 그걸 이제 막아야 하니까 और उसे वो ट्रेन के द्वारा वो सैनिक जो उनकी घुसपैठ उसको रोकनी थी। 유럽에서 쓰는 그 기차 레일의 폭보다 좀 더 넓게 러시아의 그 소련의 그 기차 철길을 만들었습니다. और उसने रशिया में जो इस्तेमाल होने वाले ट्रेन के जो पहिए हैं थोड़े से अलग किस्म के बनाए जो यूरोप में ट्रेन के पहियों से। 유럽의 그 기차 레일의 폭은 표준계 1.435m를 사용하고 있었고요. और यूरोप में तब ट्रेन के पहिए 1.43 मीटर्स के बनते थे। It was the standard of 1.435 meters. 그리고 이제 러시아는 그 유럽보다는 좀 넓은 그 광궤를 사용했는데 1.520m였습니다. और रशिया में 1.50 मीटर्स के पहिए बनते थे। 520 meters. 서로 레일의 폭이 다르니까 그 기차가 자유롭게 여행을 할 수 없습니다. और ये जो ट्रेन के पहिए अलग थे, Different, the trains couldn't travel freely. 그래서 이제 지금 현재도 그 벨라루시의 브레스트 중앙역에 가면은 폴란드로 이제 넘어가기 전에 그 역에서 기차 바퀴를 교환하는 작업을 해야 됩니다. अभी भी जब आप बेलारूस जाते हो और वहां से पोलैंड जाने के लिए आपको ब्रसेल्स स्टेशन में Change the ट्रेन के पहिए बदलने के लिए रुकना पड़ता है। station there. 그래서 이제 손님들이 잠시 뭐 기차에서 내리거나 해서 한 1시간 조금 넘는 시간 동안 그 기차 바퀴를 이제 유럽에 맞게 교환하는 작업을 해야 됩니다. इसलिए यात्रियों को ट्रेन से 1 घंटे के लिए नीचे उतरना पड़ता है ताकि For them to change ट्रेन के जो पहिए बदले ताकि वो यूरोप में जो है पहिए वो मैच कर सके। 그 레일의 폭에 맞게 교체가 되면 자유롭게 유럽의 여행을 기차로 할 수 있는 겁니다. जब ट्रेन के पहिए जब बदल जाते तो वो यूरोप में फिर जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। travel freely around Europe.
여러분 하나님의 생각과 인간의 생각은 다릅니다. ये सभी लोग मनुष्य की सोच और परमेश्वर की सोच अलग है। 반드시 우리가 하나님과 자유롭게 동행을 하기 위해서는 तो हमें परमेश्वर के साथ एक होने के लिए 하나님과 다른 인간의 생각을 빼내고 हमें मनुष्य की सोच निकालने की जरूरत है जो अलग है परमेश्वर की सोच से, 생각과 우리가 마음을 맞춰야 하는 것입니다. और परमेश्वर की सोच के साथ हमें मेल खाना है। 안 되고서는 신앙이 될 수가 없습니다. इसके बिना आत्मिक जीवन हो ही नहीं सकता। 많은 사람들이 이제 하나님을 믿으려고 하지만 कई लोग कोशिश करते हैं परमेश्वर पे विश्वास करने के, 하려고 하지 वो कोई ईमानदारी से काम करने की कोशिश करते हैं। 이 하나님과 다르구나. मेरी सोच अलग है परमेश्वर की सोच 내 से। 생각을 부인해야 되는 거고. मुझे मेरी सोच नकारनी है। 내가 보는 기준, 내가 하는 판단이 이게 정확하지 않은구나. मेरा न्याय जो है वो सटीक नहीं है, 그 부분이 사실은 먼저 부인되는 것이 참 중요하다는 것이죠. इसलिए खुद को नकारना बहुत ही महत्वपूर्ण है। 모르드게는 그런 사실을 정확히 알고 있었습니다. और मुर्दकै ये चीज जानता था। 이 성경 그 에스더 2장 7절에 모르드게 에스더를 이게 딸처럼 양육했는데요. और एस्तर के दूसरे अध्याय 7 वचन में मुर्दकै ने एस्तर को अपनी बेटी के समान पाला। 어떻게 양육을 했는지를 구체적으로 2장을 자세히 읽어보면 나타나 있습니다. If you look at chapter 2, you can see exactly how he disciplined her. 여러분 이제 아하수에로 왕은 127도를 다스리는 아주 거대한 나라를 다스리는 왕이었습니다. अशूर राजा था, वो 127 प्रोविंस पे वो राज कर रहा था। Over 127 그 provinces. 인도에서 아프리카 에티오피아까지 다스렸다는 것이죠. He इंडिया से लेके अफ्रीका इथोपिया तक उसका साम्राज्य था। to Africa, Ethiopia. 예, 정말 어마어마한 나라를 다스리는 왕이었습니다. बहुत ही बड़े राज्य का, देश का वो राजा 그 था। 왕후 와스리가 교만해서 폐위를 당했습니다. और वास्ती रानी को निकाला गया वो हट्टी होने के कारण, 그래서 새로운 이제 왕후를 뽑아야 하는데요. और उनको अभी एक नई रानी की जरूरत थी। 원하는 사람 다 오세요. 그러면은 이게 말이 안 되잖아요. अगर वो कहते कि हाँ कोई भी आना है तो आ सकते, तो उसका अर्थ लगता। 각 도에서 이제 관리들이 추천하는 그 처녀들을 이제 왕궁으로 보낸 겁니다. तो हर Representative of एक प्रोविंस के जो प्रतिनिधि है वो आए, 17도에서 이제 추천받은 그 처녀들 후보들이 이제 모였습니다. और वो जवान लड़कियां वो सारे एक साथ मिले, together. 이 처녀들이 바로 왕을 만나는 게 아니고요. And और वो तब के तब वो राजा से नहीं मिले। 1년 동안 이제 그 몸을 단정하게 꾸미는 일을 했습니다. एक साल तक उनको खुद their bodies. को सजाना था। 6개월은 몰약으로, 6개월은 향품으로 몸을 단정하게 했습니다. 6 महीने के लिए वो खुद पे वो adorn परफ्यूम लगाते थे। 이 일을 이제 주관하고 이 일을 계속해서 이끌어가는 자가 누구냐면 넷이 회개였습니다. and the और हेगे ने ये सबको चलाया। 회개는 그 처녀들에게 이제 1년간의 스케줄을 이야기했을 거고요. हेगे ने वो सारी जो लड़कियां थी उनको 1 साल का शेड्यूल बताया। 또 회개는 이런 얘기도 했을 겁니다. and Haggai also said to them, 여러분은 왕을 잘 아십니까? सभी लोग, क्या आप राजा को जानते हो? 처녀들 왕을 잘 모르죠? आप लोग राजा को नहीं जानते ना? 왕이 뭘 좋아하는지, राजा को क्या पसंद है, 냄새를 싫어하는지, उसका कौन सा, उसको क्या पसंद नहीं, आप जानते नहीं शायद से, 나는 그걸 잘 알고 있습니다. लेकिन मैं जानती हूँ। 여러분 내가 여러분에게 시키는 대로만 하면 됩니다. जो कुछ मैं कहूंगी आपको बस वही सुनना है। 그러면서 회개가 그런 교육들을 했을 겁니다. और हेगे ने शायद से ये शिक्षा उन सबको दी होगी, 예, 말을 듣겠습니다라고 했겠죠. और उन्होंने कहा होगा कि हाँ हम सुनेंगे। 이제 이 왕궁의 그 법도 중에 아주 재밌는 게 있었는데요. लेकिन बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज वहाँ पे हुई। that happened. 이제 처녀가 왕을 만나러 가는 그날, जिस दिन वो सब जवान लड़कियां मिलने वाली थी राजा को, 그날은 처녀가 원하는 것은 무엇이든지 다 주는 것입니다. वो एक दिन They gave जो लड़कियों को पसंद थी वो दी गई उनको। 그러면 이제 왕에게 오늘 내가 가서 왕을 뵈야 되니까 처녀들은 더 자신을 꾸미고 싶은 마음이 일어날 겁니다. वो दिन था राजा को मिलने के लिए, इसलिए उनके पास वो मन आया to कि adorn themselves more. 자신을 더 아름답게 보이고 싶은 충동이 일어날 겁니다. उनके पास वो मन था कि हम खुद को और सुंदर करें, 그 충동을 절제한다는 건 굉장히 어려운 것입니다. और बहुत ही मुश्किल है सेल्फ कंट्रोल करना। Control over that. 근데 에스더 2장을 읽어보면 लेकिन हम जब एस्तिर का दूसरा अध्याय देखते हैं, 많은 사람들은 자기가 원하는 걸 구했지만 बाकी स्त्रियों को जो है वो मिला, महिलाओं को मिला जो वो चाहते थे, 는
회개가 정한 것 외에 다른 걸 구하지 않았다고 성경은 기록했습니다. लेकिन एस्तेर दूसरे अध्याय में दिखता है कि एस्तेर ने कोई भी चीज नहीं मांगी other than what Haggai wanted. 여러분 회개가 정한 것 외에 다른 걸 구하지 않았다. 이건 굉장히 놀라운 일입니다. जो हैगे को चाहिए था वही चीज एस्तेर को चाहिए थे और कुछ चीज नहीं मांगी बहुत ही ये 이 आश्चर्यचकित चीज है 말은 자기가 원하는 것을 부인했다는 거죠. मतलब को जो उसको उसकी वासना थी उसको नकारा 자기 속에 एस्तेर ने 솟아오는 그 본능들을 부인해 버린 겁니다. उसके उसमें जो इच्छा वासना खुद की थी चाह थी उसने नकारा उसको 그것만 그는 따랐습니다. और हैगे ने जो निश्चय किया उसके पीछे ही वो चली 많은 처녀들 중에서 누가 왕에게 이제 선택을 받았습니까? और सारी जवान लड़कियां जिनको चुना गया 예, 에스더가 선택을 받았습니다. उनमें से एस्तेर को चुना गया 입은 것입니다. उस पे मेहरबानी आई 에스더는 모르드게와 함께 있으면서 그는 어릴 때부터 교육을 받았습니다. जब एस्तेर मुर्दगे के साथ थी उसको बचपन से उसको शिक्षा मिली 그의 교육은 마음의 세계 안에서 시작됐는데 और वो शिक्षा वो मन की दुनिया में शुरू हुई उसकी 자기 생각이나 자기 판단이나 자기 느낌이나 자기 감각을 부인하는 훈련을 받은 겁니다. उसको शिक्षा मिली खुद की राय पे खुद की भावनाओं को न करना Emotions, her thoughts, her opinions. 내 생각과 하나님 생각은 달라. हाँ मेरी सोच उनकी सोच अलग है Different. 하나님의 생각을 받으려면 내 생각을 버려야 돼. मुझे परमेश्वर की सोच मुझ में पाने के लिए मुझे खुद की सोच फेंकनी जरूरी है 판단과 내 판단이 달라. मेरी न्याय और परमेश्वर की न्याय अलग है 내 판단을 버려야 돼. इसलिए मुझे मेरी सोच फेंकनी जरूरी है 그런 훈련들을 받았기 때문에 이게 가능했다는 것입니다. क्योंकि उसको इस तरह की शिक्षा मिली इसलिए ये संभव हुआ उसको 반대로 이제 그 아브라함의 조카 롯에 관한 말씀이 있는데요. विपरीत हम देखेंगे वहां पे लोथ है जो अब्राहम का जो नेफ्यू 롯은 아브라함을 떠났습니다. Lot left Abraham. 그리고 나서 이제 소돔과 고모라 성에서 살았어요. वो सदम और गमोरा में रह रहा था 근데 아브라함을 떠나다 보니까 롯이 이제 믿음을 배우지 못했습니다. जैसे लूत ने जब अब्राहम को छोड़ दिया तब वो विश्वास को सीख नहीं पाया 어느 날 롯의 집에 이제 그 소돔 성에 하나님의 두 천사가 방문을 했어요. एक दिन परमेश्वर के दूत Visited लूत के पास आए 근데 그 사실을 알고 이제 악한 무리들이 롯의 집을 찾아왔습니다. और ये जानकर सारे दुष्ट लोग लूत के घर के सामने आ गए 그러면서 और वो दरवाजा ठोकने लगे 오늘 너희 집에 온 두 사람 있지 내놔 빨리 내놔. हाँ तुम्हारे घर में दो पुरुष आए हैं उनको बाहर भेजो 정말 악한 무리들이 밖에 와서 막 그렇게 소리쳤습니다. ये दुष्ट लोग बाहर से चिल्ला रहे थे 근데 롯은 어떻게 했습니까? तब लूत ने क्या किया 사실은 하나님의 천사들에게 그냥 부탁해야 되잖아요. हाँ सच में तो ये दूतों को पूछना चाहिए ना ask the two 정말 angels. 하나님의 사람이요 저 악한 무리들이 왔습니다. हाँ परमेश्वर के दूत बाहर ये दुष्ट लोग हैं 저는 저 사람을 어떻게 할 수가 없는데 मैं कुछ नहीं कर सकता 당신들이 이 문제를 좀 해결해 주십시오. कृपया करके ये समस्या छुड़ाइए 저 악한 자들을 쫓아 주십시오. हाँ इन लोग को यहाँ से भगा दीजिए 말해야 맞거든요. ये सही बात है ना करना ऐसे 롯은 어떤 행동을 취했냐면 लेकिन लूत ने क्या किया 아 당신들 이 집에 가만히 계세요. हाँ तुम लोग यहीं पे रुकिए 뒤로 문을 닫아놓고 자기가 나간 겁니다. और दरवाजा बंद करके वो बाहर चला गया 이러지 마세요. 여러분 이러지 마세요. हाँ कृपया करके आप मत कीजिए ये 롯이 이 문제를 해결해 보겠다고 나간 거예요. लूत बाहर गया ये समस्या छुड़ाने के लिए 할 수 있는 건 아무것도 없었습니다. लूत खुद कुछ नहीं कर सका 그들은 말을 듣지 않았죠. और उन लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी 결국 그 하나님의 천사들이 밖에 있는 무리들의 눈을 다 어둡게 해버리고 परमेश्वर के दूतों ने बाहर जो लोग थे उनको अंधा कर दिया 건져냅니다. और लूत को अंदर ले लिया Lot back in. 롯은 영적으로 굉장히 어두운 사람이었습니다. लूत आत्मिक रूप से बहुत ही अंधकार में था 이를 부인하는 게 아니고 लूत खुद को नकार ही नहीं रहा था 내가 뭐든지 해야 된다는 생각을 하고 있습니다. वो हमेशा सोच रहा था कि मुझे कुछ तो करना चाहिए 없으면서도 Even though there was nothing he could do, 자기가 뭘 해야 되겠다는 그 생각만 앞서갑니다. उसके पास वो सोच थी कि मुझे कुछ तो करना चाहिए 천사가 있는데도 천사를 의지하지 않습니다. परमेश्वर के दूत वहां पे थे फिर भी वो उन पे निर्भर नहीं हो रहा था 여러분 그 악한 무리들이 와서 막 문을 두드릴 때 जब दुष्ट लोग उसके दरवाजे पे आए 롯이 뭐라고 말했냐면 लूत ने ये कहा 아 이러지 마세요. 내 집에 남자를 가까이 하지 않은 두 딸이 있습니다. उसने कहा कि हाँ कृपया मत कीजिए अंदर मेरी दो बेटियां हैं जिन्होंने कभी जाना नहीं पुरुषों को 그 타락한 소돔성의 롯의 두 딸들은 남자를 가까이 하지 않았어요. उस जो भ्रष्ट सदोम में दो बेटियां कभी गई नहीं never near 그들은 men. 문란한 삶을 살지 않았다는 겁니다. They didn't live a destructive life. 도덕적으로 윤리적으로 그들은 깨끗하게 살았다는 겁니다. नैतिक रूप से बहुत ही साफ सुथरी बेटियां थी उसकी 아주
그 딸들 교육을 잘 시킨 것처럼 보이죠. दिखने में ऐसे लगा कि लूत ने अपने बेटियों को काफी प्रशिक्षण दिया, 그러나 여러분 그렇지 않았습니다. But it wasn't like so. 이제 소돔성이 멸망하면서 जैसे सोदोम ये खराब हो रहा था, नष्ट हो रहा था, 딸과 약혼했던 그 사위들이 그 불과 유황에 다 타서 죽고요. जो जमाई दोनों जमाई थे लूत के वो आग में मर गए, Burned in flames. 그리고 이제 롯의 아내는 소금기둥이 됐고요. और लूत की पत्नी जो है वो Pillar of salt. नमक की जो 두 딸들과 함께 구원을 받습니다. और लूत भी अपने बेटियों के साथ With his two daughters. जैसे करके बच गया वहां से। 생각을 해보니까 자기 이제 그 남편 될 사람이 없는 거예요. और ये सोच के कि अभी ये बेटियों के लिए पति नहीं था, वो चिंता में गिर गया। And he began to worry. 그때 믿음을 배웠다면 अगर उस समय वो विश्वास को सीखते, 우리에게 이제 길이 없어. अभी हमारे हमारे सामने कोई मार्ग नहीं है, 예수님이 길이잖아. लेकिन यीशु ही मार्ग है, 그런 마음이 일어나는데 ये मन उभरता फिर। 배우지 못했기 때문에 लेकिन उन्होंने कभी विश्वास को नहीं सीखा, 방법도 없어. हमारे पास कोई मार्ग नहीं है अब। 그럼 이제 우리가 아버지에게라도 술을 마시우게 해서 아버지와 동침하자. हाँ, फिर हमारे पिताजी को हम पिलाते हैं और उनके साथ लेटते हैं। Father. 그 소돔성에서 문란하게 살지 않았던 그 두 딸들이 दो बेटियां सुदम में जब Weren't corrupt. बिल्कुल भी भ्रष्ट नहीं थी, 도덕적으로 참 깨끗해 보였던 딸들이 नैतिक रूप से दिख रहे थे कि बहुत साफ सुथरी लड़कियां है वो, 아버지에게 술을 마시게 해서 하루는 큰 딸이 그 다음 날은 작은 딸이 아버지와 동침을 하는 이런 끔찍한 사건이 벌어지는 겁니다. अचानक से वो लोग ऐसे परिस्थिति में आए कि पहली बेटी पहले रात को अपने पिताजी का सोई, दूसरी रात दूसरी बेटी सोई। 그럼 롯은 딸들을 교육했습니다. लूत ने शिक्षा दिया, अपने प्रशिक्षण दिया बेटियों को, 어떤 방향의 교육을 했습니다. लेकिन कैसा शिक्षा उसने दी? 믿음에 관한 교육이 아니었어요. वो विश्वास की शिक्षा नहीं थी, 왜 롯도 믿음을 배우지 못했기 때문에 क्योंकि लूत खुद भी नहीं सीखा विश्वास के बारे में। 딸들도 믿음의 세계엔 전혀 눈이 어두웠습니다. इसलिए लूत की जो बेटियां है वो अंधकार में गिर गई वचन के सामने। 도덕적으로는 딸들이 행위적으로는 깨끗했는지 모르지만 नैतिकता के रूप से उनके जो क्रिया है, कृति है, बहुत ही साफ सुथरी होंगी, 하고 길이 없을 때 우리의 길이 되시는 그 예수 그리스도를 알지 못했습니다. लेकिन उनके पास जब कोई मार्ग नहीं था तब उन्होंने यीशु के मार्ग को अपने मार्ग से नहीं स्वीकार किया। 롯의 두 딸은 자기들 생각을 그대로 따라갑니다. लूत की बेटियां अपने खुद की सोच के पीछे चली गई, 여러분 육신의 생각은 하나님과 원수라고 했습니다. लेकिन शरीर की जो सोच है वो दुश्मन है परमेश्वर 우리 की। 생각을 따라가면 하나님을 대적합니다. अगर हम हमारे सोच के पीछे जाते हैं तो हम परमेश्वर के खिलाफ होते हैं। 딸들은 फिर 안타깝게도 자기 생각을 그대로 따라가는 것입니다. दुर्भाग्य रूप से लूत की बेटी अपने खुद की सोच के पीछे चले गए। 생각을 부인할 수 있었다면 अगर वो अपने खुद की सोच को नकार पाते, 하나님을 바라볼 수 있었다면 अगर वो परमेश्वर के पास देखते 의지할 수 있었다면 और परमेश्वर पे निर्भर रहते, 아름다웠을 तो 것입니다. उसका अंत कुछ सुंदर चीज में होता फिर। 안타깝게도 롯의 두 딸들은 그런 교육을 받지 못했습니다. लेकिन दुर्भाग्य रूप से लूत की बेटियों को वो शिक्षा नहीं मिली। 여러분 오늘날 많은 우리 청소년들이 आजकल के युवाएं, 많은 젊은들이 교육을 받고 있습니다. आजकल के युवाएं शिक्षा पाते हैं, 좀 더 열심히, 좀 더 성실히 우리가 또 도전하고 막 이런 교육을 받죠. वो शिक्षा पाते हैं कि अच्छा जीवन कैसे जीते हैं। Diligently trying to do a little bit better. 예, 그런 교육도 물론 필요하지만 हाँ, ये शिक्षा भी जरूरी है Necessary. 정말 영적인 성장을 위해서는, आत्मिक वृद्धि के लिए, 영적인 변화를 위해서는 आत्मिक बदलाव के लिए। 내 자신에게 속한 것을 이걸 비우지 않으면 안 되는구나. हम में जो है वो हमें खाली करना है सबसे पहले। 자기를 부인할 때 예수님의 제자가 될 수 있구나. जब हम खुद को नकारते तब हम परमेश्वर के चेले बनते हैं। 그런 부분들을 정말 배우지 않는다면은 우리는 주님과 동행할 수 없는 겁니다. अगर हम इसके बारे में नहीं सीखेंगे तो हम परमेश्वर के साथ एक नहीं हो सकते। 이제 성경으로 좀 더 생각해 보겠습니다. हम सोचते हैं और बाइबल में More. 예, 하나님께서 이제 하나님의 종들을 이렇게 훈련하시고 교육하시는 이야기가 성경에 있습니다. बाइबल में देख पाते हैं कि परमेश्वर ने कैसे अपने चेलों को उनको शिक्षा दी। His disciples. 예, 첫째 창세기 이제 우리가 요셉의 생애를 읽어보면요. उत्पत्ति में हम योसेफ के बारे में देखते हैं। 요셉은 창세기 37장부터 50장까지 요셉의 생애가 기록돼 있습니다. 죄송해요. 창세기 37장부터 50장까지입니다. उत्पत्ति 37 से 50 तक Joseph. 예, 요셉의 생애가 자세하게 나와 있습니다. यूसुफ के जीवन के बारे में बताती है। 그 이제 성경 읽다 보면 요셉이 17살에 꿈을 꾸고요. यूसुफ जब 17 साल की उम्र में जब वो सपना देखता है 그가 사실 13년 동안 계속 고난을 받습니다. और अगले 13 साल तक वो हमेशा दयनीय अवस्था में रहा। 그 치리자가 된다는 약속의 꿈을 꾸고 나서
पहले उसने सपना देखा कि वो एक रूलर बनेगा। 그는 이제 13년 동안 형들에게 미움을 받아서 애굽의 종으로 팔려가고 또 누명을 쓰고 감옥에 들어가는 겁니다. 13 साल तक अब भाइयों ने उससे नफरत की, उसको मिस्र भेजा गया, वो प्रिजन में था। prison. 예, 그는 참 어려운 시간을 보냈습니다. He had a time of trouble. 사실 그건 하나님의 섭리와 하나님의 계획 속에 있는 것이었지만 हाँ, वो परमेश्वर की योजना की भाग था। वो 요셉은 그 사실을 정확하게 알지 못했습니다. यूसुफ को वो सच्चाई नहीं पता थी तब। 요셉이 이제 애굽의 종으로 팔려가서 जब यूसुफ को बेचा गया गुलाम बन के मिस्र देश में, 그 보디발의 집에 종이 됐죠. वो पोतीफर के घर में एक नौकर बना। 이제 경호 대장이었습니다. जो पोतीफर जो फैरो के अधीन दूसरे पद पे था। 이제 그 보디발의 아내가 굉장히 좀 이렇게 음탕한 여자였습니다. तो पोतीफर की पत्नी जो है वो हमेशा यूसुफ पे उसको मोहित कर रही थी। 요셉이 그걸 알고 이제 경계했습니다. And Joseph knew that and tried to 오늘 back 아무도 out. 없는데 집에 एक दिन जब घर में कोई नहीं थे, 그 주인 여주인과 요셉만 있었어요. जब पोतीफर की पत्नी और यूसुफ ही घर में अकेले थे, 보디발의 아내가 요셉을 잡아서 동침하자고 했어요. और पोतीफर की पत्नी ने कहा यूसुफ से कि हम साथ लेटते हैं। 요셉이 놀래서 자기 겉옷을 보고 도망을 쳤습니다. यूसुफ बहुत चौंक गया और उसके कपड़े निकाल के भाग गया। 보디발의 아내가 이제 그 요셉의 겉옷을 들고 이제 막 소리쳤습니다. पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ के कपड़े हाथ पकड़ के चिल्लाने लगी 그리고 자기 남편에게 거짓으로 고했습니다. और उसने अपने पति से झूठ कहा। Her husband. 이 히브리 종이 나를 이렇게 겁탈하려고 했다고. हाँ, ये तुम्हारा दास जो है वो मुझसे जबरदस्ती कर रहा था। 요셉을 감옥에 집어넣었습니다. और फिर यूसुफ को जेल में डाल दिया। 감옥에 있는 동안에 왕의 술 맡은 관원장, 떡 굽는 관원장이 들어왔습니다. और जब वो जेल में था तब वहाँ पे वो जो The baker. आचारी था और वो जो 꿈을 꾸고 And these two men बेकर और बटलर थे, 요셉은 그 꿈 이야기를 듣고 그 꿈을 자세히 해석해 줬습니다. और जब उन्होंने उनके सपने को सुना तब उसका सपने का अर्थ उसने बताया। 로 술 맡은 관원장은 3일 뒤에 복직을 하고 떡 굽는 관원장은 3일 뒤에 매달려 죽었습니다. और जब वो उसका अर्थ बताया, बटलर को छोड़ा गया लेकिन बेकर को जो है उसको शिक्षा मिली। 이제 술 맡은 관원장이 정말 요셉의 해석대로 그가 이제 감옥에서 나가게 되니까 जैसे यूसुफ ने कहा उस तरह वो बटलर वो छूट गया जेल से। from the prison. 얼마나 기뻤겠습니까? से वो कितना खुश हुआ 또 요셉이 얼마나 고마웠겠습니까? और कितना धन्यवादित हुआ होगा यूसुफ के प्रति वो। 관원장이 이제 그날 감옥 문을 열고 나가는데 जब वो बटलर जब बाहर निकल रहा था जेल से, 요셉이 그 관원장에게 이제 부탁을 합니다. यूसुफ ने बटलर से कहा, Butler. 두 가지를 이야기합니다. उसने दो चीजें कही। 당신이 나가거든 바로 왕에게 말씀을 해주셔서 저를 여기서 나가게 해주십시오. जब तुम बाहर जाओगे तुम फारो से कह के मुझे बाहर निकालो। Let me get out as well. 저는 이곳에 이 감옥에 들어올 일을 하지 않았습니다. मैंने कुछ गलत काम किया ही नहीं कि मैं यहाँ पे रहूं। 그 성경으로 읽어보면 अगर हम बाइबल पढ़ेंगे 요셉의 마음속에 정말 바로 왕으로 말미암아 감옥에서 나갈 수 있을 거라는 그런 작은 소망도 있었고요. उसके पास एक छोटी सी आशा थी कि फिरौन के द्वारा वो बाहर निकल सकता है। 요셉 자신은 참 결백하고 나는 무죄한 사람이다. 그렇기 때문에 나 여기서 나가야 된다. 그 마음이 있었습니다. उसके पास वो मन भी था कि वो निर्दोष है इसलिए बाहर निकल जाता हो। 근데 너무 이상한 일이 벌어졌어요. But something strange happened. 술 맡은 관원장이 감옥에서 나가면서 जैसे ये जो बटलर था वो जेल से बाहर निकल रहा था। 꺼내줄게. हाँ, यूसुफ मैं बाहर निकलने के बाद मैं तुम्हें भी बाहर निकालूंगा। 요셉은 이제 곧 나갈 거라고 믿고 있는데 और यूसुफ ने विश्वास किया कि वो आजाद हो सकता है, 소식이 없고 लेकिन एक हफ्ते के बाद भी कोई खबर नहीं। 소식이 없고 After 1 week, there was no 한 달이 news. 한 달이 지나도 소식이 없습니다. एक महीने के बाद भी कोई खबर नहीं। 뭡니까? क्या हुआ? 예, 이 술 맡은 관원장은 요셉을 까맣게 잊어버렸어요. ये जो बटलर था वो यूसुफ के बारे में भूल गया। 2년 동안 잊어버렸어요. 2 साल तक वो भूल गया। 여러분 그것이 상식적으로 가능한 일이겠습니까? क्या ये संभव है? 네, 하나님이 이렇게 하셨죠. ये परमेश्वर ने किया है। 여러분, 우리가 이 사건을 이렇게 생각해 볼 때 जब हम इसके बारे में सोचते हैं, Occurrence. 하나님께서 요셉을 감옥에서 이제 2년 더 있도록 하시는 겁니다. परमेश्वर ने ऐसे किया ताकि यूसुफ जेल में 2 साल रहे। 요셉 2년 더 있어야 합니다. यूसुफ को 2 साल रहना पड़ा। 왜냐하면 바로 왕이 꿈을 꿀 때까지 जब फिरौन को सपना नहीं आता तब तक 7년 풍년 뒤에 7년 흉년이 장차 오기 때문에 7 साल समृद्धि होगी, 7 साल
अकाल होगा। 해석할 자가 없어서 요셉이 이제 그곳으로 불려가도록 하나님 계획하신 겁니다. परमेश्वर ने योजना की ताकि यूसुफ को भेजा जाए वो सपने का अर्थ बताने के लिए। 그래야 7년 흉년 때 그 이스라엘의 생명을 보존할 수 있는 जब 7 साल जब चीजें 7 years of abundance, you'd be able to see अबंडेंस होगा तब ताकि वो इस्राएल लोग को बचा सके। 반원장에 그 요셉에 대한 기억만 싹 지워버렸어요. और God परमेश्वर ने ही बटलर के यादों से वो यूसुफ there's mine. का यादें निकाल दी। 적으로 요셉을 잊어버릴 수 없단 말입니다. कैसे क्या संभव है कि वो यूसुफ के बारे में भूल सकता है? Forget about Joseph. 하나님이 그 요셉을 기억에서 지워버렸습니다. लेकिन परमेश्वर ने ही यूसुफ की सारी यादें उसके दिमाग से 요셉이 निकाल दी। 처음에 감옥에 나갈 것에 대해서 굉장히 기뻐했지만 शुरुआत में यूसुफ Joseph बहुत was ही very excited to be able to be released. 그가 나갈 수 없게 되면서 लेकिन जब वो छूट नहीं पाया जेल से, 그가 어떤 부분을 발견했을까요? तब वो क्या देख पाया? 이런 일을 당하면서 요셉은 어떤 것을 하나님 앞에 생각했을까요? तब उसने परमेश्वर के बारे में क्या सोचा? 요셉에게 뭘 가르쳐 줬을까요? परमेश्वर ने क्या सिखाया यूसुफ को? 우리에게 무엇을 가르쳐 주고 싶어 할까요? परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है? 여러분 시편 105편 말씀을 보면 हम भजन संहिता 105 अध्याय को देखते हैं, 17절부터 19절 말씀인데요. वचन 17 से 19। 예, 시편 105편 17절에는 In Psalms 105 verse 17, 한 사람을 앞서 보내셨으며 요셉이 종으로 팔렸도다. उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था जो दास होने के लिए बेचा गया था। 그 발이 착고에 상하며 그 몸이 쇠사슬에 매였으니 whose लोगों ने उसके पैरों में बेड़ा डालकर उसे दुख दिया, वो लोहे की सांकलों में जकड़ा गया। 곧 여호와의 말씀이 응할 때까지라. 그 말씀이 저를 जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। 여호와의 말씀이 응할 때까지라고 했습니다. यहोवा का वचन उससे कसौटी पर कसता रहा। 요셉이 결백하기 때문에 감옥에서 나가는 것이 아니라는 거예요. यूसुफ जेल से बाहर नहीं निकल पाया, वो निर्दोष था। 바로 왕이 권세가 있기 때문에 나갈 수 있는 게 아니라는 거예요. फिरौन की शब्दों की वजह से वो बाहर नहीं निकला, ऐसा नहीं। 하나님의 말씀이 응할 때까지 요셉은 감옥에 있어야 하는 거예요. जब तक यहोवा की कसौटी पे वो कसता रहा तब तक वो बाहर नहीं निकला। 인생의 모든 길이 바로 이와 같습니다. ये सारे हमारे जीवन के मार्गों के समान ही है। 하나님이 뜻하실 때, 하나님이 말씀하실 때 우리는 거기서 나오는 거죠. जब तक परमेश्वर हमारी कसौटी नहीं खत्म करते तब तक हम छूट नहीं सकते। 하나님은 요셉의 마음을 또 한 번 비우는 일을 하셨습니다. परमेश्वर ने ऐसे किया ताकि यूसुफ खुद को खाली कर सके। 나의 옳고 나의 결백한 것으로 감옥에서 나가는 게 아니구나. हाँ, मेरी खुद की धार्मिकता, खुद की सोच के द्वारा यहाँ से मैं नहीं निकल सकता। मैं 왕의 권세로 내가 감옥에서 나갈 수 있는 게 아니구나. ये जेल से मैं फिरौन के द्वारा भी बाहर नहीं निकल सकता। 삶은 하나님의 말씀에 달려 있는 겁니다. मेरा पूरा जीवन परमेश्वर के वचन पे ही निर्भर है। 인간을 기대하고 인간을 신뢰하는 그 모든 마음을 다 부인하도록 만들어 버렸습니다. वो सारे मनुष्य की सोच पे अविश्वास कर सका। 이 모든 것이 하나님의 손에 있다는 걸 알게 하셨습니다. वो समझ गया कि ये सब कुछ परमेश्वर के हाथों में ही निर्भर है। 30세에 그가 감옥에서 나와서 바로 왕의 꿈을 해석한 뒤에 애굽의 총리가 되잖아요. जब वो 30 साल की उम्र में बाहर निकल सका तब वो फिरौन के सपने का अर्थ बता सका और वो तब एक कमांडर बन सका। फिर 총리가 되면서 하나님의 꿈이 이루어지고 약속대로 되어지는 것을 알게 됐습니다. जब यूसुफ के साथ ये सब चीजें हुई, वो परमेश्वर के अभिवचन के बारे में, प्रतिज्ञा के बारे में समझ सका। 그러면서 요셉의 마음속에 인간적인 모든 마음들이 떠나갔습니다. और यूसुफ में जो सारी मनुष्य वाली सोच है वो निकल गई। 그가 결혼해서 아들을 낳았을 때 첫째 아들을 문하세라고 지었죠. उसका पहला बेटा जब वो पैदा हुआ उसका नाम मनस्य रखा। 예, 둘째 아들을 에브라임이라고 지었습니다. दूसरे बेटे का नाम एफ्राइम रखा। 예, 문하세는 잊어버렸다란 뜻이에요. मनस्य का अर्थ है भूल जाना। 모든 어려운 일들, 슬펐던 일들을 다 이제 잊어버린다. पहले की सारी जो दुख भरे चीजें वो उसके बारे में सब भूल जाना। 왜냐하면 이 모든 게 하나님의 계획과 하나님에 의해 된 것이라는 걸 알았던 거예요. कि वो जान गया कि सब चीजें परमेश्वर की योजना के अनुसार हुआ। of God. 예, 요셉의 마음의 간증이죠. ये गवाही बन गई यूसुफ के मन में। 첫째 아들이 이제 하나님이 나를 창성하게 하신다, 창대케 하신다는 겁니다. और दूसरा बेटा एफ्राइम, उसका अर्थ क्या है कि परमेश्वर मेरे साथ है। 예, 요셉의 마음의 간증이죠. ये यूसुफ की गवाही थी। Joseph. 여러분 요셉의 마음 안에 이제 자기 생각, 자기 보는 눈, 인간의 모든 것을 다 비워버려 주셨습니다. परमेश्वर ने ऐसे होने दिया ताकि उसके मन से सारी मनुष्य की सोच निकल जाए। 그게 안 됐으면 요셉이 형들을 만나서 그냥 있었겠습니까?
अगर ऐसा नहीं तो क्या वो शांत रहता अपने भाइयों को मिलने के बाद भी? 막 분함과 이런 것들을 갖고 있었다면 형들을 만났을 때 어떻게 했겠습니까? अगर वो उसके मन में वो क्रोध रहता है तो क्या कहता फिर भाइयों को मिलने के बाद? 내가 형님들 때문에 이렇게 गो생했지. हाँ भाई, तुम्हारी वजह से मैं इतना मैंने सहन किया। 만났을 겁니다. He would have had revenge. 요셉은 그런 마음이 다 떠나가고. लेकिन ये सारी सोच यूसुफ से बाहर निकल गई। 만약에 그 인간의 마음이 부인되지 않았다면 अगर वो मनुष्य की सोच को नहीं नकारता, 총리 된 다음에 보디발의 아내를 어떻게 했겠습니까? वो पोतीफर के पत्नी के साथ क्या करता फिर? Became a 그를 막 governor. 불러가지고 वो उसको बुलाता, 다시 이야기해봐. वापस से कह तू, 누가 그랬어? क्या मैंने वो काम किया? क्या तूने किया वो सब मेरे साथ? 그런 옳고 그름을 따졌겠죠. वो उसके बारे में बात करती कौन सही है, 이제 그 마음에 그런 마음이 없어요. लेकिन उसके पास वो ऐसा मन नहीं था। अब 요셉의 마음 속에 정말 그 자신의 마음을 다 비우게 하시고 उसने अपने खुद की सारी सोच को खाली कर दिया 하나님의 계획과 하나님의 뜻 안에 우리가 있다는 걸 요셉은 알게 된 겁니다. और यूसुफ समझ गया कि वो यीशु में है, परमेश्वर में है। Jesus. 여러분 within God. 하나님은 요셉을 그렇게 कि 이끄셨습니다. परमेश्वर ने यूसुफ को इसी तरह चलाया 승리가 돼서 그가 이스라엘을 구원하는 일을 하게 하셨습니다. और उसने चलाया यूसुफ को ताकि वो मिस्र को बचाने वाला बचे। 하나님은 요셉을 그렇게 이끄셨고 परमेश्वर ने यूसुफ को ऐसे चलाया 하나님은 출애굽기에 들어가서 또 모세를 그렇게 और 이끄셨습니다. परमेश्वर ने निर्गमन में मूसा को भी ऐसे ही चलाया। 그럼 모세를 이끄신 하나님을 우리가 생각해 보면 अब सोचिए परमेश्वर के बारे में जिसने मूसा को चलाया। 40세 애굽의 학문과 학술이 아주 능했습니다. मूसा ने 40 साल की उम्र तक मिस्र के बारे में सब कुछ सीखा 정말 자기 동족들을 모세는 이렇게 구원하고 싶었어요. और उसे अपने लोगों को बचाना था मिस्र से। 그러나 그건 모세의 믿음이 아니었고요. यह मूसा का विश्वास नहीं था, 자신감이었습니다. वो एक आत्मविश्वास था खुद पे। 나가서 보니까 이제 애굽 사람이 막 그 이스라엘 사람들을 막 괴롭히는 거예요. एक दूसरे ने देखा कि एक मिस्री जो 모세가 छल रहा है Saw that he was very इजरायली व्यक्ति को, he was revengeful. 그 सा람을 밀었는데 그 사람이 죽었습니다. तो फिर उसने मिस्री व्यक्ति को ढकेल के वो मर गया, उसने खून किया। 그래서 다음 날 또 나갔는데 दूसरे दिन वो बाहर गया 이번에는 이제 그 이스라엘 사람끼리 서로 다투는 겁니다. और तब इजराइल लोग आपस में लड़ रहे थे। One another. 이제 가서 막 이렇게 서로 말리니까 मूसा उनकी झगड़ा वो छुड़ा रहा था। 문제가 तब वो इजरायली भाइयों ने कहा, 모세 언제 우리가 너를 재판장으로 세웠어? तुमको हमने कब एक न्यायाधीश बनाया? Judge. 어제 살인하더니 오늘 나 죽이려고 해? कल तुमने किसी का खून किया, तुम आज मुझे भी मारोगे? 그러면서 결국 모세가 살인한 것이 드러나졌고 और ये फिर प्रकट हुआ कि मूसा ने खून किया था 그가 미디안 광야로 도망을 갔습니다. और वो मिद्यान में भाग गया। फिर 40세의 모세 참 자신감이 있었지만 40 साल की उम्र में मूसा बहुत ही आत्मविश्वास था खुद पे उसे, 이스라엘을 이제 광야에서 40년간 이끌어야 하기 때문에 लेकिन इजराइल लोग को ये जो जंगल में चलाना था, 예, 모세의 자신감, 모세의 인간의 힘으로는 안 되는 거죠. मूसा की शक्ति से संभव नहीं था। This is strength. 예, 광야 40년을 이끌어 가려면 하나님의 능력이 있어야 하는 겁니다. और उस विल्डरनेस में चलाने के लिए उसे परमेश्वर के सामर्थ्य की जरूरत थी। He needed the power of God. 예, 모세와 함께 하나님이 하시려면 모세 자신의 그 마음을 믿고 자기를 믿는 것이 비워져야 하는 것이죠. परमेश्वर को मूसा के साथ रहने के लिए मूसा को पहले खाली करने की जरूरत, 예, 결국 모세는 이제 미디안 광야에서 또 40년을 보냅니다. और मिद्यान में वहां पे मूसा 40 साल तक रहा। 40 years. 이제 80세가 됐습니다. जब वो 80 साल का हुआ, 너무 늙었습니다. बहुत ही बूढ़ा हो गया। 신감도 없습니다. अभी खुद पे आत्मविश्वास नहीं था, 다 잊어버렸습니다. वो जो सीखा वो सब भूल गया, उसके बाद शक्ति नहीं थी। अब 80세에 하나님 모세를 호렙산에서 불렀습니다. अब 80 साल के मूसा को परमेश्वर ने बुलाया एक पर्वत पे। 이제 모세야 모세하고 소리가 났습니다. उसने सुना मूसा मूसा। 모세가 소리 나는 곳을 바라보니까 जब उसने देखा उस दिशा में जहाँ से उसको आवाज आ रही थी, 거기 이제 이렇게 그 나무에 불이 붙었는데 वहां पे एक झाड़ी में आग लगी थी। 계속 그냥 이게 타들어가지 않고 그냥 이렇게 활발 타고만 있는 겁니다. वो जो झाड़ी है वो जल नहीं थी, वो बस वो आग में थी। 원래 이제 불이 붙으면은 자꾸 타서 재가 돼야 되는데 If it's वहां पे आग थी लेकिन कुछ भी वो 불은 붙어 राख नहीं हो रही थी, बस वही देख रहे थे। fire, but nothing was disappearing. 그런 광경은 우리가 볼 수 없었죠. That's something that we couldn't see. 근데 이제 하나님 परमेश्वर ने मूसा से कहा, But God said to Joseph, 그 희한한 광경을 보여주시면서 जब वो जो विचित्र चीज वो दिखा रहा था मूसा को, 한 땅이야. मूसा जिस जमीन पे तू खड़ा है वो एक धार्मिक पवित्र जगह है, 네 발에서 신을 벗어. तेरे पैर से वो जूते निकाल दे, take off the shoes of your foot. 예, 신발을 벗으라는 겁니다. तेरे जूते निकाल दे पैरों से। 무슨 뜻이? इसका मतलब क्या है?
여긴 거룩한 하나님의 땅이니까 네 발에 신을 벗으라는 건 무슨 의미가 있습니까? ये परमेश्वर के पवित्र जमीन है, तुम्हारे जूते निकाल दो, इसका अर्थ क्या है? 예, 보이는 신발 그게 지금 포인트가 있는 게 아니죠. ये जूतों के बारे में नहीं है। 모세는 80년 동안 인생의 그 걸음걸음을 걸어왔습니다. 80 साल तक मूसा वो चाल चलता रहा। 80년간 그가 경험한 세계가 있습니다. 80 साल तक उसके पास उसके वो अनुभव था। 과 네가 본 것과 네가 아는 것을 다 벗어버리라는 거예요. उसने कहा कि 80 साल तक तेरा जो भी अनुभव था, जो तूने देखा, वो निकाल दे, 왜냐하면 이곳은 하나님이 이제 다스리는 세계. क्योंकि ये परमेश्वर का जग है, दुनिया है। 하나님 안에서는 우리의 경험, 우리의 상식, 우리의 그 지혜가 의미가 없습니다. परमेश्वर के सामने हमारी सोच, हमारा ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। 하나님은 모세에게 정말 자신감을 심어주는 게 아니라 परमेश्वर मूसा को आत्मविश्वास नहीं दे रहा था। 자신감을 가졌던 모세의 그 자기를 믿는 마음을 다 비워버리고 परमेश्वर चाह रहा था कि मूसा खुद को खाली करे, 예, 80세의 모세를 부르신 겁니다. और वो 80 साल के मूसा को बुलाया, 또 할 수 없는 모세, जो मूसा खुद कुछ नहीं कर सकता था, 의지할 수 없는 모세 जो मूसा खुद पे निर्भर नहीं हो सकता, ऐसा मूसा। 불러서 이제 그 모세 안에 하나님이 살아 일을 하시기 시작한 겁니다. और उस मूसा के द्वारा परमेश्वर जीवित हुआ और उसने काम किया। 모세는 이제 광야 40년 그 200만 명이 넘는 그 많은 사람들을 광야에서 40년간 이끌었다는 거, 그건 사람이 할 수 있는 일이 아니죠. और मूसा के लिए वो 20 लाख इजराइल लोग को जंगल में चलाना ये मनुष्य का काम नहीं है, 예, 하나님만 하실 수 있습니다. ये बस परमेश्वर ही कर सकता है। 여러분 사람 10명이 일주일간 여행을 가려고 해도 얼마나 많은 게 필요합니까? 10 लोगों के लिए भी एक हफ्ता चलना मतलब उनको बहुत चीजों की जरूरत पड़ती है। 사람들을 40년간 광야에서 그들이 먹고 자고 입고 예 그거 마시고 이거는 하나님이 아니면 할 수 없습니다. सिर्फ परमेश्वर ही इतने लोगों को 40 साल तक जंगल से चला सकता है। 하나님은 모세를 인도자로 쓰기 전에 परमेश्वर ने मूसा को एक अगुवा बनाया, 하나님이 모세 안에 살아서 일을 해야 됐기 때문에 क्योंकि परमेश्वर को जीवित रहना था और मूसा के द्वारा काम करना था। 자신을 비우는 일을 하셨습니다. उसने इसलिए मूसा को खाली करवाया। 모세 자신을 정말 부인하는 교육을 했습니다. उसने मूसा को सिखाया खुद को नकारना। 여러분 모세를 이끄신 하나님이 जिस परमेश्वर ने मूसा को चलाया, 우리에게도 그렇게 하시고 आज वो परमेश्वर हमसे भी यही काम कर रहा है, 우리들 그렇게 이끌어 가기를 원하시는 겁니다. और उसे आज के युवाओं को भी चलाना है। 더 자신을 믿고 자신감을 가지고 더 열심히 무엇을 해야 되는 것이 아니라 ऐसा नहीं कि हमें कुछ तो चीज उत्तम करनी है, कोई ईमानदारी से करनी है। 우리 자신이 가지고 있는 그 모든 것들을 비우는 것이죠. जो भी हमारे अंदर है वो सभी हमें निकालनी, खाली करना है, 하나님의 지혜가 월등하고 क्योंकि हमारे ज्ञान से भी ज्यादा परमेश्वर का ज्ञान सबसे ऊंचा है। 내 방법보다 하나님 방법이 월등하기 때문이죠. हमारे जो मार्गों से परमेश्वर का मार्ग ऊंचा है। 지혜가 힘보다 낫다고 하지 않았습니까? ऐसे कहते हैं कि वो ज्ञान जो है वो सामर्थ्य से भी ऊंचा है। 그 병기보다 낫다고 했습니다. ज्ञान जो है वो महान है। 여러분 얼마든지 하나님의 지혜 안에서 우리는 능력으로 일을 할 수 있습니다. परमेश्वर के ज्ञान में जब होते हैं, तभी हम सामर्थ्य से काम कर सकते हैं। 이제 여러분 예수님도 제자들을 교육했습니다. यीशु ने अपने चेलों को शिक्षा दी। 예, 그 유명한 제자 베드로가 있죠. पतरस जो बहुत ही प्रसिद्ध चेला, 예수님이 이제 만나셨습니다. पतरस यीशु को मिला। 갈릴리 호수에서 베드로를 예수님 만나셨습니다. पतरस गालील में मिला यीशु को। 베드로는 밤새도록 그물을 던졌지만 물고기를 한 마리도 못 잡았어요. पतरस पूरे रात वो जाला फेंक के मछली पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन मछली पकड़ नहीं पाया। 잡는 것도 하나님의 역사지만 मछली पकड़ना, कई सारे मछली पकड़ना भी परमेश्वर का काम है, 한 마리도 못 잡는 것도 그것도 하나님이 하셔야 돼요. लेकिन एक मछली भी नहीं पकड़ना ये भी परमेश्वर का ही काम है। 그걸 아무리 던져도 उसने कितना भी जाला फेंक 한 दिया 마리도 잡지 못했어요. लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ पाया वो। 수고했지만 얻은 것이 없었습니다. पूरी रात उसने जाली फेंकी, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ पाया वो। 하나님이 베드로의 무익함을 보여주시고 परमेश्वर ने दिखाया पतरस कितना निरुपयोगी है, 예수님께서 베드로에게 말씀하셨습니다. और फिर वो यीशु से बात की उसने। 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. यीशु ने कहा कि तेरी जो जाली है गहराई पानी में फेंक दे, लेकिन पतरस के पास अभी कोई मार्ग नहीं था। 힘이 없었습니다. जैसे कहा उसने जाली फेंक दी, 그물을 말씀대로 내렸는데 He cast his net as it was said. 그물이 찢어질 만큼 많이 잡혔습니다. और उसने फिर कई सारे मछलियों को पकड़ा। 너무너무 놀라웠습니다. बहुत ही चौंक गया वो। 그때 베드로는 처음 무엇을 보았냐면 पतरस ने फिर देख पाया, Was 이런 능력의 말씀 앞에 내가 이제까지 내 방법으로 살았구나. इन शब्दों के सामने में मेरी खुद की शक्ति से जिया मैं,
my 그런 own strength. 그런 모습이 보여지니까 उसने उसकी छवि देखी 무릎이 꿇어졌습니다. और वो घुटनों पे गिर गया। 죄인입니다. 저를 떠나십시오. प्रभु आप मेरे से चली जाइए, मैं एक पापी हूँ। 전 악합니다. I'm evil. 예, 그러면서 베드로가 이제 배도 버리고 그물도 버리고 예수님의 제자가 됐습니다. पतरस ने उसकी जो नाव जाली फेंकी और वो चीला बन गया यीशु का। 예, 베드로는 예수님의 말씀의 세계를 처음으로 경험했습니다. पतरस ने परमेश्वर के वचन का अनुभव किया पहली बार 주님이 정말 놀라웠고요. और उसे वो चौंक गया, उसके परमेश्वर के पीछे चलना था उसे। I wanted to follow that Lord. 이제 예수님이 베드로를 보실 때 जब यीशु ने पतरस को देखा, 베드로의 신앙에 예수님이 교육을 하고 싶은 게 있었습니다. कोई चीज थी जो यीशु को उसको शिक्षा देनी थी आत्मिक जीवन में। Spiritual life. 베드로는 말씀도 의지했지만 पतरस निर्भर होता था परमेश्वर के वचन पे, 자기를 믿는 마음도 가지고 있었습니다. लेकिन उसके बाद खुद का मन भी था जो खुद पे विश्वास करने वाला था। 이 말씀도 의지하지만 कई लोग वचन पे निर्भर रहते हैं, 또 자기 생각을 또 의지합니다. उसी समय खुद की सोच पे भी निर्भर रहते हैं। 말씀을 कभी कभी वचन की सुनते हैं, Word. 어떤 자기 생각을 따라 कभी कभी खुद की सोच के पीछे जाते हैं वो, 애매한 신앙을 하는 경우가 있습니다. और बहुत ही दुविधा भरा जीवन जीते हैं वो। 베드로가 참된 예수님의 제자가 되기 위해서는 लेकिन यीशु का सच्चा चेला बनने के लिए Disciple of Jesus. 자기를 믿는 마음이 벗겨져야 됩니다. उसे उसका खुद का मन निकालने की जरूरत है। Heart. 그래서 예수님이 그 베드로를 이제 교육하셨습니다. तो वो पतरस को प्रशिक्षण देने लगा। 이제 잡히시는 날 जिस दिन यीशु को पकड़ा गया, 제자들에게 말씀했습니다. उसने शिष्यों से कहा, 다 나를 버릴 거야. आप सभी लोग मुझे नकारेंगे। 무슨 말씀입니까? हाँ, क्या कर रहे हो आप? 그렇지 않습니다. ये सच नहीं है यीशु। 저는 죽을지언정 예수님과 함께 할 겁니다. मरते दम तक मैं आपके साथ रहूंगा। 힘주어 말했습니다. ये पतरस ने कहा आत्मविश्वास से। 너희들이 다 나를 버릴 거야. हाँ, लेकिन आप सब लोग मुझे फेंक दोगे। Way. 그럼 베드로는 예수님을 버릴 마음이 없잖아요. पतरस के पास मन नहीं था यीशु को फेंकने का। Way Jesus. 예수님은 베드로가 예수님 버린다고 말씀하시고 있고 यीशु ने कहा कि पतरस मुझे नकारेगा। 베드로는 자기 마음을 보니까 자기에게 그런 마음이 없습니다. लेकिन पतरस ने देखा उसके पास वो मन नहीं था यीशु को नकारने का। 전혀 그런 일 없습니다. हाँ, यीशु ये नहीं होगा। Not going to happen. 예수님의 말씀을 베드로는 거부했습니다. पतरस ने यीशु के शब्दों को नकारा। Jesus. 베드로는 자기 마음을 철저히 믿었습니다. पतरस ने खुद के मन पे विश्वास किया। 근데 여러분 그날 밤 어떻게 됐습니까? लेकिन उस रात क्या हुआ? 베드로가 예수님을 3번 부인하게 됐습니다. पतरस ने यीशु को 3 बार नकारा। 그때 닭이 2번 울었습니다. जब वह मुर्गा बांग 2 बार बांगा। 마태복음 성경에 기록돼 있기를 It says in Matthew, 베드로가 그 닭 울음소리를 들으면서 예수님 3번 부인하면서 밖에 나가서 막 통곡을 했습니다. जब पतरस ने बांग सुनी मुर्गे की, तब उसने देखा यीशु मुझे देख रहा है। wept bitterly. 베드로가 예수님을 3번 부인하면서 자기 자신을 보게 됩니다. जब यीशु को उसने 3 बार नकारा, वो खुद को देख पाया See himself. 자기 자신이 얼마나 연약한지, कितना कमजोर था वो, 자기라고 하는 인간이 얼마나 믿을 수 없는 인간인지, कैसा व्यक्ति था वो, Could not be भरोसे लायक नहीं था, 얼마나 변덕 많은 인간이, कितनी गलतियों से भरा हुआ इंसान था वो। 자기는 예수님을 따라갈 수 없는 인간이라는 걸 베드로가 그날 밤에 보게 되는 겁니다. पतरस सीखा कि वो ऐसा व्यक्ति जो इस पे भरोसा नहीं कर सकते। 베드로는 이제 자기를 정말 믿을 수가 없었습니다. पतरस अब खुद पे विश्वास ही नहीं कर सका। 그리고 이제 그는 물고기를 잡으러 갔습니다. फिर वो वापस से लौट गया मछली पकड़ने के लिए। 나가셨고, जैसे यीशु गुजर गया, passed away. 예, 이제 자기는 소망이 없었습니다. उसके पास आशा नहीं थी। 이런 내가 무슨 예수님 제자야? कैसे मैं यीशु का चेला हूँ, 내가 무슨 복음을 전해? कैसे मैं सुसमाचार प्रचार करूँ, कोई अर्थ नहीं लगता इसका। 그냥 실망하고 절망하면서 물고기를 잡고 있었습니다. और बहुत दयनीय अवस्था में था, निराशा में था और मछली पकड़ने का काम करने लगा वापस। 또 3일 만에 부활하셨고 और वचन के अनुसार वो वापस पुनरुत्थित हुआ यीशु 3 दिन के बाद। वो पतरस को मिलने के लिए आ गया वापस Again. 바닷가의 제자 앞에 나타나셨습니다. और अपने चेलों के पास वो लौट आया। 예수님 알아보지 못했죠. तब शिष्यों ने पहचाना नहीं उसको, 부활의 몸이니까 알아보지 못했습니다. क्योंकि वो पुनरुत्थित शरीर में था, इसलिए उसको पहचान नहीं पाए। 그날도 또 이제 물고기 안 잡히는 겁니다. और उस दिन भी वो मछली पकड़ नहीं पाए एक भी। 예수님께서 배 오른편에 그물을 던져라. यीशु ने कहा कि तुम्हारे जो 그 예전에 이제 그 비슷한 장면이죠. दाहिने बाजू में वहां पे वो फेंकी है जाली, 말씀대로 오른편에 그물을 내리니까 और उन्होंने अपनी जो राइट साइड है वहां पे जाली फेंक दी और बहुत ही मछलियां पकड़ी उन्होंने। फिर Full of fish. 153마리가 잡혔습니다. 150 मछलियां पकड़ पाए वो। 150 fish. 그때 베드로가 보니까 너무 이상했습니다. पतरस ने कहा कि कुछ तो अजीब हो रहा है। 보니까 예수님이 오신 겁니다. उसे देखा कि यीशु वहां पे है। 예수님이 3번 부인하셨습니다. 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 3번 부인하
베드로가 정말 너무너무 예수님이 반가웠습니다. पतरस बहुत ही खुश हुआ देख के यीशु को 부러웠습니다. और खुद बहुत ही लज्जित भी हुआ। 예수님이 베드로에게 물었습니다. यीशु ने पतरस को पूछा, 베드로야, 네가 날 사랑하느냐? पतरस तो मुझसे प्यार करता है? 제가 주님을 사랑하는 줄 주님이 아십니다. हाँ यीशु प्रभु जी तुम जानते हो, The Lord knows. 하셨습니다. तो मेरे भेड़ों को चरवाओ। 이제 또 묻습니다. 베드로야, 네가 날 사랑하느냐? पतरस का तुम मुझसे प्रेम करता है? 주를 사랑을 주님이 아십니다. हाँ प्रभु तो जानता है मैं करता हूँ, 싫어. तो मेरे भेड़ों को 세 번째 चरवाओ। 물으셨습니다. उसने तीसरी बार भी पूछा, 그러면서 베드로가 예 주님 내가 주를 사랑하는 주님이 아십니다. हाँ प्रभु जानता है कि मैं करता हूँ प्रेम। 여러분 과거의 베드로와 뭐가 달라졌습니까? लेकिन पहला पतरस में ये पतरस में क्या फर्क था? 베드로 아 예수님 내가 왜 예수님을 부인합니까? 절대 그렇지 않습니다. पहले का पतरस ये था कि क्यों मैं आपको नकारूंगा, मैं तो नकारूंगा नहीं तुम्हें। 이제는 베드로가 자기를 믿을 수 없었습니다. लेकिन अब पतरस खुद पे विश्वास नहीं कर सका। Believe in 지금 himself. 주님을 사랑하는 마음이 일어나지만 फिर उसके पास वो मन था प्रभु पे प्यार करने का, प्रभु से, 마음도 자기는 정말 이렇게 확신할 수가 없는 겁니다. लेकिन वो ठीक से वो शब्द नहीं कह पा रहा था। 주님 제가 주님을 정말 사랑합니다. हाँ प्रभु तुमसे प्रेम करता हूँ मैं, 주님이 아십니다. लेकिन ये तुम जानते हो, 보시는 게 맞습니다. What you see is 주님 아는 게 correct. 맞습니다. तुम जानते हो वो सही है। 베드로는 이제 예수님께서 베드로에게 목자의 직분을 주셨습니다. इसलिए यीशु ने पतरस को अपने भेड़ों का चरवाहा बनाया। 요한복음 21장 그 18절 말씀을 보면요. यूहन्ना का 21 अध्याय 18 वचन में, 이런 말씀이 있습니다. 요한복음 21장 18절 말씀입니다. मैं तुझसे सच सच कहता हूँ जब तू जवान था तो अपनी 내가 진실로 진실로 네게 이르노니 젊어서는 네가 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 네 팔을 벌리리니 남이 네게 띠띠우고 원치 않은 곳으로 데려가리라. कमर बांध कर जा जाता था, वह फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरों तेरी कमर बांध कर जहाँ तू न चाहेगा वह तुझे ले जाएगा। Another shall gird thee and carry thee whither thou wouldest not. 이제 젊어서는 자기 원하는 곳 다녔지만 When he was young, he did whatever he wanted. 이제는 남이 띠를 띠우고 원치 않는 곳으로 데려가리라 했습니다. अब यहाँ पे लिखा है कि जहाँ वो जाने जाते वहाँ पे लोग उन्हें लेके जा रहे हैं। 주님의 손에 잡혀서 अब पतरस परमेश्वर के हाथों में है, 위하여 순교를 당하죠. वो सुसमाचार के जी रहा है। अब 사도행전 3장의 놀라운 역사를 맛봅니다. प्रेरितों के तीसरे अध्याय में बहुत ही This is a very 그 surprising event. 안전뱅이를 막 일어나라고 하잖아요. उसने एक अपंग व्यक्ति को कहा कि तो उठ और चल। 과거에 베드로 할 수 없는 일인데 पहले का पतरस ये नहीं कर पाता, 이제 성령이 이끌립니다. लेकिन अब पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन उससे चला रहा है। Spirit and the word of God is leading him. 능력의 종이 됐습니다. वो एक सामर्थ्य का दास बन गया। अब 여러분 오늘 우리는 청소년들의 그 영적인 성장을 위해서 우리가 어떤 교육을 어떤 방향으로 해야 되는지 그런 부분을 이야기를 성경에서 좀 나눴습니다. आज हमने बाइबल के वचन पढ़े जहाँ पे लिखा कैसे युवाओं को हम आत्मिक रूप से बड़ा कर सकते 정말 हैं। 더 열심히 우리가 더 행동을 고치고 수고하고 좋게 하는 그것보다도 कोई चीज अच्छे से करना ये सीखने से बजाय 내 자신의 판단과 내 자신의 생각 그걸 부인하는 것이 먼저인 것입니다. सबसे पहले हमें खुद की सोच, खुद के मन को नकारना है। 그 교육이 되어질 때 जब शिक्षा हमें मिलती है, 베드로처럼 능력에 이끌리고 पतरस के समान हम सामर्थ्य चलाए जाएंगे, 모세처럼 이끌리고 हम मूसा की तरह चलाए जा सकते हैं। फिर 정말 이렇게 말씀에 이끌리는 것입니다. हम फिर एस्तेर की तरह चलाए जा सकते हैं। 정말 많은 젊은이들이 이런 이 영적인 교육들이 되어져서 그들이 복음의 일꾼으로 성장할 수 있는 것입니다. जब युवाओं को ये आत्मिक शिक्षा मिलती है तो सुसमाचार के लिए काम कर सकते हैं। फिर Great figures in the gospel. 오늘 강연에 함께하신 모든 분들께 감사드리고 धन्यवाद इस लेक्चर में भाग लेने के लिए। 삶 속에 여러분의 사역 속에 또 많은 젊은이들이 변화되는 그런 축복이 있게 되길 바라겠습니다. मैं आशा करता हूँ कि आपके आत्मिक जीवन में, आपके जीवन में बहुत ही बदलाव हो। There be great change. 기도하겠습니다. प्रार्थना करते हैं, 하나님 아버지 앞에 감사드립니다. Dear प्रभु हम Lord, धन्यवाद। thank you. 정말 영적인 변화 그 교육의 방향이 성경은 정확히 나와 있습니다. बाइबल आत्मिक बदलाव के बारे में कहती है और And कि खुद को नकारना, 자기를 부인하는 것인데 which is to deny yourself. 이제 정말 우리 젊은이들이 자신의 생각과 자신의 판단이 옳아 보여도 그걸 부인했을 때 말씀과 하나가 되는 줄 믿습니다. जब वह खुद की सोच को जब नकारते हैं तब वो परमेश्वर के साथ एक हो सकते हैं। One with the word of 그래서 God. 교회마다 젊은이들이 자기 생각을 부인하고 자기를 버리고 말씀과 하나 되는 복된 은혜를 있게 되길 바랍니다. हर एक चर्च पे अनुग्रह दीजिए ताकि वो खुद को नकारे। Used to be able to deny themselves. 이 시간을 주신 주님께 영광을 돌립니다. हम आपको महिमा देते हैं ये समय देने के लिए। 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। 아멘. आमीन। 대단히 감사합니다. सभी को धन्यवाद।